तो गाइस बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तब सकाळ बाजी 6:15 तो देखी पारे पूरा चारिआडे तो पूरा प्रबल जोर कुहड़ी होती। तो जस्ट ना उठी सारूँ उठिक जल्दी भी जाऊँगी कारण उठी कारण आज आम फिस्ट मुझे कहती आज 27 तारीख होगला। तो फिस्ट दी दिन ब्लॉग कर तो से जान नो तो आज फिस्ट तो से काम बाकी अच्छे जाऊँगी ना जाऊँ तो कुहड़ी तो ना प्रबल जोर गोटे जगह को जीवार गोटे पिला आनीते। तो इना से जाऊँ मोबाइल चार्ज नहीं घरे कारण मोबाइल रखीदे मुझी तो से खाली मुझे कहली भिडियो खाली कर दिए तापर मोबाइल रखीदेवी चार्ज बसईदेवी कारण टोटाल चार्ज नहीं। तो जिते मु घर को आसवि से आप सहित मिली। टाइम है 9:43 तो जस्ट मुझे रेडी हो सारे माने सकाल 6टार जाइलु फास्ट बाउंसपाल आसिलु गोटे पिला धरिकी से फिस्ट कर भी जाइए आनीते। तापर आसिलु टिके डीजेटा आप देखिए सिनेमेटिक शटर पकई तो से डीजेटा लोड करूँ। तापर एवं आसचु घर को तो समस्त जा सारे पठे सारूँ। राजा मान तो फास्ट पढ़ी राजा मौसम जाइए फास्ट बाउंसपाल तापर सत्यव्रत सी जहाँ मानस बोली पिलाटा आनते पठे फास्ट। तापर राहुल को मुना जीवु गुंजन मैंने भी जा सारे समस्त को ना पठे सारू लास्ट नहीं जीवु खाइबू टे बाहर कौन खाई ना जी। तो से रेडी सारे चप्पलटा पिंधार अच्छी तो से ना जी। तो मामा को डाकी खाली कहि जाऊँगी बोली जा खाई पलैबी। तो आज डेरी भी होगा कारण 9टा जो जगह फिक्स करूँ कि सेठी है आउ गोटे जगह कलु। तो से एबे तो इना से राहुल भी फोन कलानी ये तो से फोन भी कलानी। तो सी इना जीवु ये खाई पलैबू। तो आप सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करेंगे से हम जी ब्लॉग करेंगे कारण गीत गीत बाजु आमर गीत तो बाजु साइड जो गीत बाजु कॉपीराइट बाजियो जदि मैंने साउंड जब अल्प है वीडियो करी ना सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करेंगे। तो एबे जाऊँगी आपको आउ टे पर मिली 10:11 तो पाखापाखि ना टे स्टार्ट है डीजे मोर माने से प्लानिंग है माने तैयारी चलती खाली मिक्सिंग मशीन खाली लोड हम तापर जीवु। तो से राहुल मुना छिड़ा हो सिलू थी से जा खाईथे तो ये सब छिड़ा होइतलु। तो यहाँ सब मिक्सर मशीन देखी पारे सब सब लोड फोड होती। एति सब लोड होपटे आगे सब तो जाइना टिके पर ना बाहर आध घंटे खाली मिक्सर मशीन रेडी सारापर राहुल भाई को मुझे छिड़ा हो। तो आपको जो से पहुँचू जो आप सहित मिलू। 3:30 तो जस्ट मैं तौपटे आसलु चिन्मय को मुझे तो देखिए तेरा वाटरफॉल से पाखे ए पाखे हट बड़ा पाखे ये पाखे जमी से गोटे तो ना जस्ट ना बसीचु ऊपर तो टोटल भिड करला कारण प्रबल जोर गीत बाजूला नॉइज जोड़ा आसाला आर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ता है करला। तो ये पाखटा देखिपे तो आपको देखा दूसरी केते बढ़िया पूरा होती एटी तो माने आगुरी नाला ये पाखे जहाँ देखा किंतु एवं से पाखे पूरा ट्यूबटा पड़ी ये पाखे जाकि देखिपारे फोटो फोटो उठे पारे। आउ गोटे यहाँ एमती गोटे हट है बसची सेमती यहाँ गोटे आउ गोटे एमती देखिपे। तो यहाँ गोटे मैंने चारिआडे देखिपे पानीटा कि ऊपर खसुची कारण ऊपर पट से जो ऊपर पट जो पानीटा अच्छी से सब आस पहाड़ देखिए से खसुची तो नेचर बढ़िया देखा। तो देखिए यहाँ तो एपट साइड पूरा तो ये जाकि फोटो फोटो उठे पारे एटी भी जाइए फोटो उठे पारे आउ टे आगे जाकि पाखापाखि आउटे पाक जाकि फोटो उठे पारे कारण ये से उठी कि रिक्स बहुत कारण साप बाहर बहुत रिक्स जावा कथा नहीं आम खाली एपर्तन आसू से चिन्ह तार बस पाखे तो मुझे वीडियो कर भिड आउ तो किसी करी तापर
ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବି ସେତେବେଳକୁ ମିଳିବି, କାରଣ ଏନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି, କାରଣ ଏନା ଉପରକୁ ପଳେଇବୁ, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ, ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇବୁ ତାହେଲେ ଘରକୁ ମାନେ ଉପରକୁ ପଳେଇବୁ, ତା ଉପରେ ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି କାରଣ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଆସୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବି। ଛଅଟା 25 ତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ପାଖାପାଖି 6ଟା ପାଖରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଠି ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ, ତାର ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ବାସନ ଧୋଇଦେଲୁ। ତ ଏଇନା ପହଞ୍ଚିକି ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ମୁଁ ସେଠି କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ଚିକେନ୍ କଷା ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇଥିଲି ଯେ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ତ ବିରିୟାନୀ ସେ କରିଥିଲି, ବିରିୟାନୀ ଆଉ କଚୁମ୍ବର କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଝୋଳ ଟିକେ ବଳିଯାଇଥିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲୁ ଟିକେ। ତ ସେଇ ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି ନା, ମାମା ବାଡ଼ି ଦେଉଛି ଖାଇ, କାରଣ ପ୍ରବଳ ଦିନ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସକାଳେ ସେଇ ଦହିବରା ଖାଇଥିଲି, ତାପରେ ସେଠି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିନଥିଲା ତ ଖାଇନଥିଲି। ତ ଏବେ ଆସିକି ଖାଇଲି। ତ ସେଠି ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ସେଠି ରଖିଥିଲି, ମାନେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ସବୁ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ସବୁ କରିଦେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା କରିଥିଲା ସବୁ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇକି ପୁରା ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ଆଉ ମାନେ ପିନ୍ଧିବି ହେବନି ଆଉ ଥରେ, ଏତିକି ପ୍ରବଳ ଧୂଳି। କାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଧୋଇଥିଲି, ଫେର ଆଉ ଥରେ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଫେର କାଲି ଧୋଇତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଥଣ୍ଡାରେ ତ ମୁହଁ ହାତ ଫାଟିକି ଯାହା ଦେଖା ହେଉଛି। ତ ସେଇନା ମା ବାଡ଼ି ଦେଉଛି ନା ଖାଇବି। ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି ତ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ କହିବେ। ତ ମାମା ଏଇନା ବାହାରିଲାଣି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବିରିୟାନୀ। ଏ ଚାଉଳ ଟିକେ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସେଇ ଯାଇକି ଆଣିଠୁ 112 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଲୋଟା, କିନ୍ତୁ 130 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯେଉଁ କିଲୋଟା ସେଇଟା ଭଲ ପଡ଼େ। ତ ଦେଖିବ ଏତେ ସେଇଟା ସେଇ ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଯାହା ଅଛି ଟିକେ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇନା ଘରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ, ଦହି ଟିକେ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇକି। ତ ସେ ଏଇନା ଖାଇବି, ଟିଭିଟା ଟିକେ ଅନ୍ କରିନି, ଖାଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମିଳିବି। ରାତିର ସେଇ 8ଟା 20। ତ ସେଇ ଖାଇକି ତାପରେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, କାରଣ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିଲା, ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ତ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ନା ଉଠିଲି ଟିକେ। ତ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲ୍ଟା ବି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ତ ସେୟା ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଏତିକି। ଜାଣିଛି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଛି, କାରଣ ସେଠି ହେଲା ଆମେ ଗଲୁ, ଏଠି ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ, ମାନେ 6ଟା ପାଖାପାଖି ଉଠିଲୁ, ତାପରେ ଗଲୁ ବାଉଁଶପାଲରୁ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ସେ ଡିଜେ ପାଖରେ ବାନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଗଲାବେଳକୁ ମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ତ ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି। ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଯଦି ପକେଇଥାନ୍ତି କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ତ ଫାଇନାଲ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତଳପଟେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଯାହା, ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲି। ତ ସେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ଟା, କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଆପଣ ତ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ ପକେଇନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲା ପକେଇଦେବି। ହେଲେ ବି ମାନେ ଆମକୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ମୁଁ କରିନି, ତ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ, ଖାଇବା ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଲି ଟିକେ ଲୁଣ କମ୍ ଥିଲା। ତ ସେୟା ଏବେ ମୁଁ ତ ଲୁଣ କମ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଖାଇବା, ଫେର ଆଉ ଥରେ ମୋର ମାନେ ଟିକେ ଆଇରନ୍ କମ୍ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଲୁଣ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ସେୟା ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ।